अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब ने बड़े रोब और दबदबे के साथ शुरू की थी कि उनको लगता था कि जैसे इस तहरीक के शुरू होने से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है और हज़ारों कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारियाँ दे देंगे। अच्छा, अब ये तहरीक शुरू होती है तो उसके बाद होता क्या है? जैसे ही इनकी तरफ से तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं, उनके कारकुनान ऐलानात शुरू कर देते हैं कि वो गिरफ्तारियों के लिए हाज़िर हैं और एक तरफ ये तासुर दिया जाता है कि उनके कारकुनान तो हाज़िर हैं गिरफ्तारियों के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। शायद हुकूमत डर गई है या वो इतने ज़्यादा कारकुनान को सँभाल कैसे सकेगी। तो कारकुनान जो हैं, जैसे ही पुलिस उनको पकड़ने लगती है, तो वो वहाँ से मिन्नतें तरले करने शुरू कर देते हैं और कुछ कहना ये शुरू कर देते हैं कि वो दिल के मरीज़ हैं, उनको गिरफ्तार ना किया जाए और कुछ को ये डर लगना शुरू हो जाता है कि ना जाने उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, जिसमें इस मुल्क के पीटीआई के रहनुमाओं के बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, वो सबके सामने हैं। और फिर उससे अगले ही दिन, एक रात ही जब उनकी जेल में गुज़रती है, तो उनकी फैमिली की तरफ से ये इक़दामात करने शुरू कर दिए जाते हैं कि उनकी ज़मानतें करवाने के बारे में सोचा जाता है। अब ये वो सब तरीके थे, ये वो सब इक़दामात हैं जो कि इमरान खान की इस तहरीक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुईं, लोगों ने उनको देखा और उसपे बहुत ज़्यादा मीम्स भी बननी शुरू हो गईं। जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि हम तो दिल के मरीज़ हैं, हमें ना पकड़ा जाए और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे की जानिब से ये बयान सामने आ गया कि वो अपने बाप की ज़मानत के लिए उन्होंने वकील से राब्ता शुरू कर दिया। अब अगर ये सब कारकुनान इस तरह से ज़मानतों पे आ जाएँगे, तो इमरान खान साहब की जो तहरीक है, जेल भरो तहरीक, वो कैसे कामयाब होगी? अब देखना ये है कि क्या ये लोग वाक़ई ही उस तरह से है जैसा कि मरियम नवाज़ ने सरगोधा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये बड़े मम्मी-डैडी लोग हैं, इतने ये बेचारे नर्मो-नाज़ुक लोग हैं कि इनसे एक रात गुज़ारना मुश्किल हो गई है, या फिर ये साबित कदम रहते हैं और इमरान खान का साथ देते हैं और ये लोगों को शो करते हैं कि देखिए हम अ, हम जेल में बैठे हैं, हम अपने लीडर के साथ हैं, हमें इस पर कोई मसला नहीं है, जितनी देर हुकूमत रखना चाहती है, रख ले। और दूसरी तरफ अभी 1-2 रोज़ पहले खान साहब ने भी अपने वीडियो खिताब में ये कहा है कि उनके जो कारकुनान हैं, उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं, बहुत बड़ी तादाद में दी हैं, लेकिन हुकूमत उनके साथ कुछ ऐसा सलूक कर रही है कि जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हों। लेकिन इसमें मेरी अपनी राय ये है कि बजाए इन सब चीज़ों को हाइलाइट करने के, अगर तहरीक-ए-इंसाफ अपनी इस तहरीक को कामयाब करना चाहती है जेल भरो तहरीक में, तो खान साहब को अपने कारकुनान को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इस बात से ना डरें कि वो जेल जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ होती हैं, ये पहले भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं और ये होती रहेंगी और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा जब तक कि ये सियासतदान जो है वो एक मस्बत तरीके से इस मुल्क के लिए कुछ ना सोचें। अब फिर उससे अगली बात शुरू कर लेते हैं, जो सोशल मीडिया पर फिर ट्रेंड्स बनने शुरू हो गए, जो मीम्स बननी शुरू हो गई। जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर हैं शाह फरमान और साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, उनके बारे में भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उन पर तंज़ किया गया, उन पर लोगों ने मीम्स बनाई और लोगों को जैसे एक मज़ाक का पहलू मिल गया कि खटक साहब जो थे वो जेल के उस दरवाज़े पे खड़े थे शायद, जो कि एग्ज़िट का दरवाज़ा था जेल का, जिधर से जो कि बाहर निकलने का रास्ता था, ना कि अंदर जाने का। तो फिर लोगों ने इस बात पे भी मज़ाक बनाया कि अगर खटक साहब वाक़ई ही गिरफ्तारी देना चाहते थे तो उनको चाहिए था कि वो जेल के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ खड़े हों, ना कि जेल से बाहर निकलने वाले दरवाज़े की तरफ। फिर शाह फरमान की बात कर लें, उनकी एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, गन्ने का जूस पी रहे हैं और उनका वो जो दिल के मरीज़ वाला जो मामला था, अच्छा इस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ाक बनाया इस चीज़ का और जो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा थे, उन्होंने इस पे ट्वीट्स भी की और इस तरह का ख़ैर ये जो एक सिलसिला है वो अभी तक जारी है। और अगर हम रावलपिंडी की बात कर लें तो तहरीक-ए-इंसाफ के 6 रहनुमाओं को रावलपिंडी की अडयाला जेल से शाहपुर जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। शाहपुर जेल में मुंतकिल किए जाने वालों में जुल्फ़ी बुखारी हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान हैं और सदाकत अली अब्बासी भी इनमें शामिल हैं। इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि उनके कारकुनान के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कि वो दहशतगर्द हों और उनको दूर-दराज़ की जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है, उनको खौफ़ज़दा करने के लिए। जब तहरीक-इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने उनको जेलों में डाल के जो कुछ किया, अब ये सिलसिला इसको मैं
کسی طور پہ اپریشیٹ نہیں کرتی کہ جو چیزیں اب ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں یا جو کچھ اس وقت انتقاماً جو کارروائیاں کی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نون لیگ کے کارکنان پر یا پھر ان کی مین لیڈرشپ کے خلاف جو کچھ کیا گیا، اب وہی کچھ اگر تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح کے اقدامات سے، نہ تو عوام کو کوئی فائدہ ہوگا نہ اس ملک کو کوئی فائدہ ہوگا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہی حالات تھے جب سری لنکا میں لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے، انہوں نے لوگوں کے گھر جلانا شروع کر دیا، وزیر اعظم کا گھر جلا دیا، اور اس وقت پاکستان کا ان کا کہنا ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیے ہم تو بڑے پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو یہ بالکل ایک اوپن ہینڈ دے دیں کہ جس طرح سری لنکا میں ہو تو پاکستان میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری جو اوپینین ہے میں اس میں یہی کہوں گی کہ خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اگر اپنی تحریک کو واقعی کامیاب کرنا ہے تو پھر اپنے کارکنان کو حوصلہ دیں اور ان کو کہیں کہ اس طرح پولیس وین سے جب ان کو پکڑنے آتی ہیں بھاگ کر ڈرامہ کرنے کی یا اس طرح کا مذاق بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بڑا اس کو سیریسلی اس چیز کو لیں اور آپ کا ساتھ دیں اور جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو کامیاب کریں۔ ابھی انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت آئے گی تو پھر جو ان کا حال ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو کچھ اب وہ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنی جب ان کی حکومت آئے گی اور وہ پر امید ہیں کہ وہ آگے جو ہے فل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے تو پھر ان سب کو دیکھ لیا جائے گا۔ تو مجھے صرف کہنا یہی ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کو دیکھنے سے، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے سے اس ملک کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور لوگوں کے معاشی حالات میں بہتری نہیں آئے گی۔ یہ بہتری اسی وقت آئے گی جب آپ سیریس اقدامات کریں بجائے ان تحریکوں میں جانے کے، بجائے اپنے خلاف میمز بنوانے کے یا اس طرح کے، کیونکہ جب آپ کے کارکنان اس طرح سے ان میں حوصلہ نہیں ہے یا ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو آپ لوگ اس پر کوئی مثبت رد عمل جو ہیں وہ شو کریں اور ایک ایسا فیصلہ کریں جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے ہو، اس ملک کے لیے ہو۔ جب تک آپ سب سیاستدان ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے آپ لوگوں کو بات چیت کرنی پڑے گی، بات چیت کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ کیا اس ملک کے عوام اسی طرح سے مہنگائی میں اور اس طرح کے برے حالات میں پستے رہیں گے؟ پی ٹی آئی کو اور پی ڈی ایم کو ان سب کو مل بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور ایک پراپر طریقے سے ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اگر الیکشن میں جانا ہے تو الیکشن میں جانے کا ایک طریقہ کار طے کیا جائے، بجائے کہ ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے کارروائیوں میں لگایا ہوا، اپنی اپنی طرف سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی عدلیہ کے ذریعے کر رہا ہے تو کوئی دوسری طرف سے کر رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کو چھوڑ کے اگر اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو یہ نہ صرف آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا بلکہ اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی بھلائی ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔